माशाल्लाह तबारकल्लाह। जनाब अमजद साहब का अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिदमत को कबूल करे। दावनगिरे से आज अरशिनगिरे में इनका पूरे अरशिनगिरे वालों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया जाता है माशाल्लाह। अरशिनगिरे एक छोटा सा गांव है, शिकारपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूर शिवमोगा ज़िले में है ये। और जनाब अमजद साहब के वालिद साहब से इस गांव का एक वालेहाना उनसे ताल्लुक़ है। और आपके वालिद भी है यहाँ दीनी खिदमत के अलावा तालीमी बेदारी में भी अमल रहे। और माशाल्लाह हर साल यहाँ औलिया अल्लाह का उर्स हो या मस्जिद का कोई भी काम हो, जनाब अमजद साहब पेश खिदमत रहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कमाइयों में खिदमत को लोगों के सामने जाहिर ना किया जाए, फिर भी ये दिल नहीं मानता। फिर भी माशाल्लाह से आज हम लोग एक गुलपोशी और सालपोशी के जरिए से हमारे वतनी भाइयों की जानिब से एक मोमेंटो उनके सामने पेश करेंगे। जनाब अमजद साहब ನಮ್ಮ ಹೆಸರು AK ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ, ಅಷ್ಟನೇಗೇರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಣ್ಣಾಪುರ ಹೋಬಳಿ. ಆದರೆ ಜಿಕ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮರು ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟನೇಗೇರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದಂಗೆ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರೋ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನ ಕರೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ. ಆ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇಗೇರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೇಗೇರಿ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ದರ್ಗಾನ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಕಂತ ಬದಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. बसवराजप्पा AK बसवराजप्पा ಅಂತ. आज हमारे गांव वाले की जानिब से एक छोटा सा तोहफा हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से भी इनके लिए लाई, वो भी आज ओपन करके देना चाह रहा हूँ।